یو آیات نه چاہے کہ مرگ ثابت دے نصوص قطعیہ بدے باندے موجود دی نو دا د سماع الموتا مسئلہ چم جوڑا کرے دا دا حیات مسئلہ جو جوڑا کرے دا نو لگو ذات کو اتو کا کنا نو دا دین وشخڑ جوڑ کرے دے سو کوئی مردی او سو کوئی جوندی دی نو سوک حیاتیان دی او سوک مماتیان دی او تفصیل و وضاحت اسوک نکئی دغه سے تا توئی دا مردی که جوندی دی وای پا کم اعتبار باندے وائے دو دنیا پہ اعتبار جون وائے او مرگ که دا برزخ پہ اعتبار باندے وائے که دا دنیا پہ اعتبار باندے وائے نمبر دی او که دا برزخ پہ اعتبار باندے وائے نو تا صرف حیات الانبیاء وائے زوام حیات الکفارم ثابت دے که حیات نہیں دا برزخ نو بیا غیل سزا سنگ ورکولشی اگا حیات برزخی اگا ثابت دے اگا یواز دا انبیاؤنا دا شہداؤنا دا مسلمانان نا دا کافرم ثابت دے زگائی سزا ورکولشی بیا حیات کے فرق دے دا چاہ حیات اولا درجے والا دے غور درجے والا دے دا چاہ داغی نا کم دے چاہ داغی نام کم دے پٹولو کے اولا غور درجے والا حیات برزخی دا انبیاء علیہ السلام دے بیاد شہداؤ بیاد عام مومنانو نو دا فرق نہ کئی یو بوئی حیات دے و بل بوئی ممات دے دویم تاپوس دے داو کا چه دا مسئلہ دا اصول نوائے که دا فروع نوائے که دا اصول نوائے اعتقادیات نوائے نو اعتقادیات و نصوص و قطعیہ و باندے ثابتی دا دیو جے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اخبر کتاب کے دا بدء الوحی نا یو طریقہ خبر کی اور جکانا کتاب التوحید کتاب الرد علی الجہمیت وغیرہ ہم تورسی نو انتے طریقہ بیا بدل کی انتے پہاڑ یو باب کے اول آیت دا قرآن پیش گئی اور بیا حدیث ذکر یو باب کے اول آیت دا قرآن پیش گئی چاہے کتاب الاعتقادیات دے او عقیدہ ثابتی بنصوص قطعیہ و باندے بنصوص ظنیہ و نثابتی نو کدے اعتقادیات و نیوائے حیات الانبیاء دے اعتقادیات و نوائے نو بیا بنصوص قطعیہ و باندے ثابت کا حیات دنیاوی اور زدہ تا وفات دنیاوی آغا ثابتو ما دو قرآن گن آیاتونا بدی باندی دلالت گئی کنتم امواتن فاہیاکم ثم یمیتکم دو قرآن آیاتونا بدی دلالت گئی ثم انکم بعد ذالک لمیتون دو قرآن آیاتونا بدی دلالت گئی سورہ نحل آیت نمبر 21 یوشتما اموات غیر احیاء وما شرون ایانا یباسون سورہ نحل آیت نمبر 21 یوشتما اموات غیر احیاء وما شرون ایانا یباسون مردی او جواندی ندی او نپوئی کی دئیے چھ کلاوہ پورتا گریشی دارنگی دا سورہ حجر آیت نمبر 99 یو کم سلم
वाबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन, इबादत कर रब स्ता हत्ता यअतियकल यकीन, तरगे पूरे चरागी ता राशिता ता मर्ग, अल यकीन अल मौत। पैगंबर बांधे बमर्ग राजी। दारंगी सूरह आल इमरान आयत नंबर 144 यौसन सालो रसालो इख्तम वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इम्मा ताउ कुतिलन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम अफ़ा इम्मा ता औ कुतिला इन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम वमन यनक़लिब अला अक़िबैहि फलन यदुर्रल्लाह शैआ वसयजिज़्ज़िल्लाहु शाकिरीन। और कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चरागे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुल कर और बिया बाहर रावूत कमर से बता बांधे अल्लाह मुकर्रर करे उनका बता रहा है उगदावा क्या रहा बेदाया तूने हुए वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इम्मा ताउ कुतिलन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम। दा टोल आयातुना नुसूस दी बमर्ग बांधे बमौत बांधे जो दुनियावी मर्ग दे। दरसी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दावत तारीख सगीर की अखबार खुद है बाबू फातिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अलैहिस्सलाम वफात शुदा उमर सोराओ रुबाई की मुख्तलिफ रिवायत रावी दावत आयशा दावत अनस दनोरो सरवायत के राजी माता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ इब्नु सलासी व सित्तीना। माता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवायत के राजी तूफिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ इब्नु सलासी व सित्तीना। और सरवायत के राजी क़ुबिज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वह इब्नु सलासी व सित्तीना। दरी किस्म अल्फाज राउडी माता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तूफिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुबिज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वह से शरूद नबी अलैहि सलाम ना और दृश्य भी तो कालो जितवान मन न दे नो ब्याह हो तो सगुनु कालो श तपोस देव का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोरा वो इद्रेश में तकाला जितवान मन न दे नो ब्याह उमर संद्रेश में तकाला श आसे वशखरते नजूर की दखबरे ना नो कदे इतिकादिया तो नेवाई नो बनुसूस कतिया बे साबिते मा सकश्ते ता सकनिश नुसूस कतिया और कदो फुरूई मसाइलो नेवाए नबियात हनफीउल मसला के नुदाहनाफु किताबुना बपेश के नुदाहनाफु किताबुना आगा खुट्टोल वही जो वफात दी लगाल बताए वो सुनाई के अल्लामा कासानी अलमुतवा 578 आवाज़ी कर गई इन्नमा वसबहु या क्या कामिला गिरा अल्लाह तरा इला कौली ताला बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून फअम्मा फी अहकामि दुनिया फशहीदुम मय्यितुन फअम्मा फी अहकामि दुनिया फशहीदुम मय्यितुन। अहकाम दुनिया की शहीद मर दे देवा जनात युक्समु मालू व तुनकव इमरातु बाद इंक़िताल इद्दते माल तक़सीमी की औ खले दे दत नबात पर निकाह गस्तेशी
ووجوب الصلاة علیہ من احکام الدنیا جنازہ بھی کی گی ندام دا احکام الدنیا ندا فکان میتا فیصلی علیہ ندے مرید دیو جنا بدواندی جنازہ کی گی امام ذہبی رحمہ اللہ ہوئی والانبیاء واحیان عند ربهم كحیات شہداء عند ربهم ولیست حیاتهم اور ندے دی حیات دنیاوی تاریخ اسلام دا امام ذہبی صفحہ 269 اور سیر اعلام النبلاء دا امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نہم جل صفحہ 161 کے ذکر گئی علامہ ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ تو دیوبندے فوقا دے اگا وہی اعلاء السنن کی فتل کا حیات نخرا کم حیات جی ثابت ندا بلا حیات برزخی لا من جنس الحیات دنیاویہ داد جنس دا حیات دنیاوی نہ دے فہو میتن بے اعتبار حیات الحیات دنیاویہ دے مردے پہ اعتبار دا حیات دنیاوی حیون بتلک الحیات البرزخیہ المغائرت لحاظ الحیات او جاندے دے پہ اعتبار دا حیات برزخی باندے برزخی اعتبار حیات اغزان لدے دنیا پہ اعتبار مر دے دارنگی احناف مشہور عالم علامہ شمس الدین سرخسی خداغ کتاب المبسوط دویم جل 150 علامہ سرخسی جیل کیا چولے ہو اب آپ جیل کی کوئی تا کچھ کرے وچ کوئے ہو نوابدلان دے نوی او برد آغا شاگردانو بلیکل کولغی گو تا پارخ ناستو یا دائی کیا غلی کی دماغ اللہ نے امید دے چھ ما بجیل نخلاص کی علامہ سرخسی اغا ذکر گئی مبسوط کے وَشَهِدُ حَيٌّ فِي أَحْكَامِ الْآخِرَةِ قال اللہ تعالی بَلَا يَعْوْنِ عِنْدَ رَبِّهِمْ فَأَمَّا فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا فَهُوَ مَيِّتٌ احکام دنیا کی چھدین و اغم مردے دنیا پہ اعتبار مردے برزخی جوانزان لشے دے فتاوہ دارلوم دیوبند پینزم جل 397 کی ذکر گئی انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات شہداء کی حیات سے اعلیٰ اتم اقوی ہے لیکن اس حیات سے مراد حیات دنیاوی نہیں انبیاء و حیات اتم اقوی دے شہداء دا حیاتنا سنجمع مخی ہوئے و مراد دین حیات دنیاوی نہ دے آب حیات کے صفحہ 29 یا حکم دے ارشمہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ علی کی لیکن ظاہر ہے کہ بعد وفات جسد مردہ من جملہ جمادات ہوتا ہے پس دا وفات نا جسد مردہ دا مری جسد آج جملے دا جماداتو نہیں مشکلات القرآن کے انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ پدی صاحباندی لکھی کیف تکفرون باندے اگوی تحقیق آنست تحقیق دادے کہ معنی حیات تعلق روح بدن است چه معنی دا حیات تعلق دا روحی دا بدن سرا حیات دیتا ہوئی چه روح بدن کی نو آگا ہوئی و در قبر اصلا تعلق روح بدن دیست پا قبر کی بالکل تعلق در روح بدن سر نشتے علامہ رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کوکب الدری کے اغام دغا سے ذکر گئی نو دائی بازر
واشخر جوړ کی هر څه بګا ډوټ کی او حیات ثابت دی حیات ثابت دی حیات کم یو حیات وای دنیاوی حیات که برزخی حیات برزخی حیات کوای نو هغه موږ د کافرو منو او د دنیاوی حیات وای دنیاوی حیات په اعتبار باندې هغه مړ دي قرآن هم ذکر کوي علماء هم ذکر کوي چې هغه مړ